السلام عليكم. فمرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. الفيديو جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا فيه واحد ليكزارسيس ديال لو شابيتر ديال لو مارشي في لا ماتيير ديال ليكونومي. دونك لو مارشي كيف ما شفنا في الفيديو الاول فشرحنا فيه لو كور، وشفنا فيه لي تيب دو مارشي، وشفنا لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند، وشفنا لي ريجيم دو مارشي، وشفنا كيلكو كيسيون اللي كيقدروا يتحطوا في لو كور. دونك هاد لو شابيتر ديال المارشي كيف ما كتشوفوا ما فيهش دي كالكول بزاف، ما فيهش كاع لي كالكول. دونك هو خصو غير لا كومبريهنسيون. دونك باغ اكزومبل فيه كيف ما كتشوفوا لي زيكزارسيس ديال المارشي سوفون تيعطيكم ان تكست، وداك لو تكست تيعطيكم دي كيسيون، ودوك لي كيسيون سوفون كيتعاودوا. دونك دونك ما فيها باس نخدمو ان بتي اكزرسيس. دونك باش نشوفو لي كيسيون اللي كيتحطو و كومون اون بو ريبوندر ا سي كيسيون. دونك انا اختاريت واحد لو دوكيومون ديال هذا نورمالمون سي ان اكزرسيس ديال اكزامان اكاديميك. دونك انا كتبتو بيدي باش كوم نتعودو على لي زيكزارسيس بحال هكدا باش نشوفو comment répondre à ces questions وشنو هما لي مو كلي اللي خصنا نسطرو عليهم في لو تكست باش نجاوبو صحيح. دونك هنا كيف ما شفنا سي ان اكزرسيس ديال لو شابيتر ديال لو مارشي. دونك هذا سي ان دوكيومون اللي تيدوي على لو سيكتور افيكول. لو سيكتور افيكول هو لو سيكتور ديال بالعربية الدواجن، هما اللحوم والبيضاء والدواجن والبيض. دونك لي زوف، لا فيوند et le poulet. Donc هذا كيف ما شفنا le secteur avicole menacé par la surproduction. Menacé par la surproduction, ça veut dire que le secteur avicole au Maroc زعما هاد القطاع هذا فيه l'offre كثيرة. دونك menacé par la surproduction زعما مهدد بارتفاع زعما العرض. Donc le secteur avicole menacé par la surproduction. Donc غادي نقراو لو تكست. دونك في ان تكست ديال ان تكست في ليكونومي، دونك خصكم ديما تردوا البال ثلاثه د الحوايج. دونك تردوا البال لو بيي ولاني اللي خدامين فيه. دونك جوج حوايج خصكم تردوا لهم البال باش نسيتيو هاد لو دوكيومون باش نعرفوا علاش كيدوي. دونك تيدوي على واحد الفينومين في واحد لو بيي pendant une année، pendant une période. دونك هادشي اللي خصنا نعرفو. دونك نقراو هاد لو تكست باش نسطرو على لي مو كلي باش نعرفو باش نجاوبو لي كاستيون. دونك نقرا معاكم هاد لو تكست. دونك au Maroc en 2014 le secteur avicole viande poulet et œufs a connu une baisse de son chiffre d'affaires passant de près de 30 milliards de dirhams en 2013 à 28 milliards de dirhams en 2014. Pourtant, le secteur a connu une forte augmentation de la production. Donc, حنا ملي كنكونو كنقراو ان تكست خصنا ضروري نسطرو على لا برودكسيون، على لوفر، على لا دوموند، على لو بري. هاد لي كات موكلي خصنا نسطرو عليهم باش حيت ضروري غادي يكون السؤال عليهم. Donc, en 2014 par rapport à 2013, soit 9% pour la viande, euh, pour la viande de poulet et 11% pour les œufs de consommation. Cette surproduction a créé un déséquilibre entre une offre abondante كيف ما شفتوا هنا راه سطرنا على l'offre، سطرنا على l'offre offre abondante. Donc, une offre abondante et une demande insuffisante, entraînant la chute des prix. Donc, هنايا كيف ما غنشوفوا إلا قرينا دابا. دونك هنايا سطرنا على سطرنا على 4 الحوايج. سطرنا على برودكسيون،
سطرنا على la demande, سطرنا على le prix, وسطرنا على l'offre. دونك l'offre، ها هي l'offre. دونك هنايا غنعاود نقرا معاكم لو تكست، حيت هنايا يلاه تشد ليه لو تكست دابا مزيان. دونك هنا غادي نقراو كيف ما قلنا le secteur avicole menacé par la surproduction. Au Maroc, en 2014, le secteur avicole, viande, poulet et offres, a connu une baisse de son chiffre d'affaires, passant de près de 30 milliards de dirhams en 2014 à 28 milliards de dirhams en 2014. Pourtant, le secteur a connu une forte augmentation de la production en 2014 par rapport à 2013, soit 9% pour la viande, le poulet et 11% pour les œufs de consommation. Cette surproduction a créé un déséquilibre entre une offre abondante et une demande insuffisante, entraînant la chute des prix de vente de poulet et des œufs représentent respectivement de 7% et de 16%. La consommation annuelle de viande par individu est passée de 2,3 kg dans les années 70 à près de 17 kg à 2014. Toutefois, cette demande faible par rapport à d'autres pays comme la France, l'Arabie Saoudite, l'Espagne. Pour ce qui est des œufs, la consommation annuelle par habitant au Maroc est passée de 70 œufs en 1995 à 168 œufs en 2014. دونك هنا كيف ما شفتوا قرينا هاد لو تكست وسطرنا على لي موكلي كيف ما قلنا هما لوفر لو بري اي لا دوموند. دونك l'offre, la demande et le prix هما les composantes d'un marché. Donc هذا c'est un marché. هذا le marché كيدوي لينا على le secteur avicole. Donc le marché de la viande et les œufs et le poulet. Donc هنايا عطاونا دي chiffres اللي ديال 2014 au Maroc. دونك حنا كيف ما قلنا شفنا لي موكلي اللي خصنا نشوفوهم. دونك ملي قرينا التكست وفهمناه غنمشيو لي كيسيون. دونك سوفون لي كيسيون اللي كيتحطوا في هذا لو مارشي. دونك اش قالوا لنا كاركتيريزي لو مارشي سولون سي كومبوزونت، اون كاركتيرستيك بار كومبوزونت. شنو هما لي كاركتيرستيك، شنو هما لي كومبوزونت ديال لو مارشي؟ لي كومبوزونت ديال ان مارشي هما لوفر، لا دوموند، لي بري، هما اللي سطرنا عليهم. دونك هنا قال لك كاركتيريزي ce marché selon ses composantes. Donc je n'ai caractérisé. Donc caractériser les composantes. Comment on les caractérise les composantes? Donc خصنا نشوفوا l'offre comment il est. L'offre, la demande حتى هي comment il est. واش il est faible ou forte. Et le prix, واش il est en baisse ou en augmentation. Donc هادو هما les caractéristiques des prix. Les caractéristiques des composantes. La deuxième question, je vais montrer si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur ce marché. Donc, je n'ai pas de la question. La question qui dit qu'il y a une loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande, qu'est-ce que je voulais là? Si l'offre excède la demande, le prix diminue. Et si l'offre elle est inférieure à la demande, le prix augmente. Donc l'offre عنده علاقة عكسية مع le prix. إلا كان l'offre طالع le prix راه تيكون نازل. إلا كان l'offre نازل و le prix طالع دونك راه هاد لا لوا، هاد القانون هذا تحترم. لا كيسيون اون arabe كيفاش غنقولوا لها؟ قال لك مونطري سي لا لوا دو لوفر دو لا دوموند اي فيريفي دون سو مارشي. قال لك واش هذاك القانون ديال العرض والطلب واش تحقق في هاد الحاله ديال هاد المارشي هذا. دونك كيف ما شفنا دو كيسيون. لا كيسيون الاولى شتا هي؟ كاركتيريزي لو مارشي سولون سي كومبوزونت، une caractéristique par composante. Et la deuxième question est vérifier si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée. Donc هنا غادي نشوفوا هذيك نشوفوا la réponse. نشوفوا la réponse كيفاش درنا لها. Donc la réponse هي هكذا. Donc la première question هي هذه اش غادي نديروا لها. Donc la réponse une
les caractéristiques du marché كيف ما قلنا كاين l'offre والأول كاين l'offre وكاين la demande وكاين le prix. Donc هنايا les caractéristiques de ce marché. Donc les caractéristiques de ce marché كيف ما قلنا غادي نمشيو لو تيكست غادي نلقاو l'offre كي داير غنشوفو l'adjectif اللي تابع l'offre une offre abondante يعني l'offre elle est forte. Donc هادي جبناها غير من لو تيكست. Donc une offre abondante. La demande قالك في لو تيكست la demande est insuffisante. Donc la demande مكافياش. Le prix قالك la chute des prix de vente du poulet et des œufs respectivement de 16% à 16%. Donc هنا قالك les prix نزلوا. donc كيف ما قلنا في la loi de l'offre de demande إلا كان عندنا l'offre طالع راه automatiquement le prix تيكون نازل. donc هاد la réponse جبتهم غير من le texte. donc il vaut mieux que la réponse تكون على هاد الشكل هذا. donc ديما إلا قالوا لكم caractériser les composants du marché كتحط لهم un tableau تحط فيه l'offre la demande et le prix وتشوف هاد l'offre كيفاش داير في le texte la demande كيفاش دايره في le texte le prix كيفاش داير في le texte. دونك كتشد هاديك لا لين اللي فيها باراغراف اللي فيها لوفر وتشوف هاديك لوفر واش الي فور ولا الي فيبل. لا دوموند حتى هي كتشوف كيفاش دايره اي لو بري راه تيبان سوا تيعطيوك دي شيفر سوا تيقول لك فوالا راه كاينه اون شيت ولا كاينه اون اوغمونطاسيون. دونك تفهمنا هاد السؤال الاول. دونك السؤال الاول ماشي ساهل. لا دوزيام كاسيون قال لك فيريفي سي لوفر سي لا لوا دو لوفر دو لا دوموند اي فيريفي. كيف ما قلنا هاد لا لوا دو لوفر دو دوموند هي هادي. دونك لا لوا دو لوفر دو لوفر دو دوموند كتقول لينا كتقول لينا دونك لا لوا دو لوفر دو دوموند اشنا هي هادي لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند. راه كنا كتبناها في لو فيديو الاول خصكم ترجعوا ليها. دونك سي لوفر كبر من لا دوموند automatiquement le prix diminue. Le prix diminue. دونك لوفر الا كان عندنا طالع لو بري تيكون عندنا نازل. سينو راك كاينه اون بوطاز اخرى شناهي هي سي لوفر est inférieur à la demande دونك لو بري مالو هادي اللي كانت نازله لو بري غادي يكون طالع لو بري اوغمونط. دونك الا كانوا عندنا هاد لي فاكتور هادو دونك راه لا لوا دو لوفر دو دوموند راه الي فيريفي صافو دير راه تحقق. دونك غادي نجيو نشوفو لا ريبونس غتجي في اون باراغراف صغيره بحال هكا. لا لوا دو لوفر دو لا دوموند اي vérifie puisque la baisse des prix résulte d'un excès de l'offre. Donc عندنا une offre abondante جبنا من هنايا par rapport à la demande insuffisante. Donc حنايا مكتهمناش لا دوموند في لا لوا لو بري دو لا دوموند. تقدر نشوفو غير لوفر الا كان كبير و لو بري نازل دونك لا لوا الي فيريفي. دونك كيف ما قلنا كيفاش كنجاوبو هاد لا كيسيون تنجاوبو عليها تو سامبلومون بار اون باراغراف صغيره كنقولو لا لوا دو لوفر دو لا دوموند اي فيريفي puisque la baisse des prix résulte d'un excès de l'offre donc par rapport à la demande qui est insuffisante. وكنحطو لهم la loi de l'offre de la demande اللي هو هذا si l'offre excède la demande le prix diminue si l'offre est inférieure à la demande le prix augmente. donc حتى لهنا شفنا كيفاش غالبا تيكونوا parfois كيكونوا دي كيسيون ديريكت. شنو هما لي كيسيون ديريكت؟ لي كيسيون ديريكت بارفوا تيعطيوك ولا تيقول لك عاوتاني شنو هو لو ريجيم ديال سو مارشي. واحد التروازيام كيسيون نقول لك شنو هي لو ريجيم ديال سو مارشي. لو ريجيم ديال لو مارشي كيف ما شفنا على حسب واش مونوبول ولا اوليغوبول ولا اون سي بي بي. دونك هنا راه الي اون سي بي بي. تيقولوا لك عاوتاني اون كيسيون ديالاش تيقول لك expliquer cette ligne بحال expliquer le passage en gras. par exemple تيعطوك واحد لو باساج par exemple في لو مارشي تيعطوك واحد لو باساج بحال هكذا
تيعطي لك اونغا، تيكتبوا لك اونغا صافي دير بحال هكا. دونك تيكتبوا لك اونغا بحال هكا زعما، تيقول لك اكسبليكي نو سيت سيت لين. دونك هذاك لو باساج اونغا تيقول لك شرحو. دونك هذاك الشيء تيبقى لكم نتوما، حيت نتوما الا كنتو فهمتو لو تيكست وفهمتي داك الباساج علاش كيدوي، راه غادي تشرح ليه في 3 لين، غتشد ليه هذاك لو باساج وغتشرحو ليه. دونك هادشي اللي كاين بوغ هاد لو فيديو هذا. دونك كيف ما قلت لكم، راه لو شابيتر ديال لو مارشي راه ساهل شويه ماشي شي حاجه. دونك فيه دي بوين لي كيف ما شرحتهم لكم في الفيديو الاول. وهذا في الفيديو الثاني راه درنا ان اكزرسيس اللي غالبا تيتحط بحال هكذا، وتيتحطوا لي كيسيون بحال هكذا. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.